जेन्ना इंडियन एनर्जी वीक त्या टायमार जेन्ना ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी गोंयांत जेन्ना आयिल्लो तेन्ना कितलीशीं कामां जाल्लीं ऑल ओवर आनी तेन्ना ते आमी हो आवाज केल्लो ताजेर आनीक आमी आतां RTI काडल्या तेतूंतल्यान आमकां दिश्टी पडटा की 33 वर्क्स एक्झिक्यूट केल्लीं आसा तातूंतली 10 वर्क्स टेंडर जाल्लीं पयलींच आनी 23 वर्क्स विदावट टेंडर डायरेक्टली कॉन्ट्रॅक्टर आपोवन ऑन नॉमिनेशन बेसिसाचेर काम दिल्लें आहा आनी ही जी काम दिल्लीं आहा ती कशे भाशेन सामकें एक्झेजरेटेड एमाउंट्स हे जाल्लें आहा तें हांव एक्सप्लेन करपाक सोदता तुमकां सगळ्या खबर आसा तुमी कवर केल्लें जेन्ना ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर लँड जाल्लो फातोर्डा स्टेडियमा फाटल्यान थंय हेलिपॅड करपाचो एक काम आशिल्लें आनी त्या कामाक हेलिपॅड करपा कामाक जो एस्टिमेट एप्रूव जाल्लो आहा दॅट इज 52.63 lakhs त्या हेलिपॅड जंय हेलिकॉप्टर लँड जाल्लो थंय एक पाथवे कॉन्क्रिटाचो 15 ते 20 मिटराचो हो पाथवे सोडून आनी कांयच जावं नासलें थिंगा आनी 52 lakhs कसलें कामां तें आमकां खबर ना हाजेर आमी मुखार मागतले दुसरी म्हण आनीक काम आहलें इम्प्रुवमेंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर अराउंड KTC बस स्टँड ताका 70.84 lakhs दाखयता आनी आमकां तें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें ते भाशेन ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान ती 2 व्हडलीं झाडां आनी फाटल्यान स्टेजी फाटल्यान थोडीं झाडां आनी स्पीड ब्रेकर जे आशिल्ले ते काडला त्याच परस आनी कांयच कसलेंच काम करना पूण 70.84 lakhsचे हें दाखयता मागीर इम्प्रुवमेंट ऑफ SCPD ग्राउंड आयनॉक्सा मुखार जो हॉटमिक्स बी घातिल्लो आसा ताका 9 crores 34 lakhs इमेजीन 9 crores 34 lakhsचो हें दाखयता एक्सपेंडिचर दाखयता मागीर इम्प्रुवमेंट एंड हॉट मिक्सिंग ऑफ KTC बस स्टँड इन्क्लुडींग डेपो 6 crores 38 lakhs हॉट मिक्सा उलयता KTC बस स्टँडाचो इन्क्लुडींग डेपो 6 crores 38 lakhs जेन्ना हाज्या पयलीं ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आयिल्लो तो नॅशनल गेम्स आहा त्या टायमार असलींच कामां फॉर हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड्स ऑल अराउंड पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एंड विच इन्क्लूड्स ओल्ड मार्केट सर्कल टू आर्लेम जंक्शन स्टेडियम जंक्शन टू कलेक्ट्रेट गेट हे सगळे धरून 10 crores फारीक केल्ले त्या टायमार 10 crores काम केला म्हण हे दाखयता आमकां RTI आसा ड्युरींग नॅशनल गेम्स जाल्यार हें काम खंयचें तें आमकां कळना मागीर टेम्पररी बस स्टँड आशिल्लो हांगा स्विमींग पुला सायडीन टेम्पररी बस स्टँड शिफ्ट करपाक हें केल्लें तें थंय फिलिंग आनी लेवलिंग करपा खातीर 46.92 lakhs दाखयता कितले सुमार मार्क घायला कोणा खबर ना कित्याक तें फिलिंग ऑलरेडी पयलेंच गार्बेज बी काडून केल्लें ताज्या पयलीं नॅशनल गेम्स आसले तेन्ना तो पार्किंग लॉट आशिल्लो थोडी मार्क घायला आसतली पूण वेदर 46.92 lakhs was spent on that for leveling हो एक क्वेश्चन एम्बँकमेंट म्हण दाखयता आनी एम्बँकमेंटाचे हे 46 lakhs दाखयता म्हणजे माती भरून काडपाक हे 102 crores एक्स पोस्ट फॅक्टो सँक्शन करचे म्हण कॅबिनेटाक नोट घातला गव्हर्मेंटान थ्रू द PWD डिपार्टमेंट आनीक हो नोट घातिल्लो 22nd February 2024 बट एक आतां इवन कॅबिनेटान 22nd February 2024 हो नोट घातिल्लो फॉर कॅबिनेट एप्रुवल हो एप्रुवलूय जालो आसतलो फॉर पेमेंट ऑफ 102 crores सो आतां आमकां हें आसा जाण जावपाक जाय की हें विथआउट टेंडर पळय जाल्यार तुमी हें करता डायरेक्टली वर्क ऑर्डर दिवपाचें खंयच ऑर्डर कॉर्डिनेशनाक बसता आनी इवन सपोज हें केलें जाल्यार तेजे बिल्स कित्याक हें जायना मेजरमेंट्स कित्याक रिकॉर्ड जावना इन एडिशन आमी आनीकूय RTI घातले आनी वी वील आस्क फॉर द एक्चुअल वर्क दॅट वॉज एक्झिक्युटेड हाजेर समजा पूण कितले सुमार हें करप्शन चलता इवन असले प्रायम मिनिस्टराचे विजिटाचेर हें हातून दाखोवन दिता आनी मायंड यू हो जो आमी सांगतात 102 crores आसता पळय हितून जे इव्हेंट जाल्लो पेंडल घातिल्लो फॉर मिटींग प्रायम मिनिस्टर एड्रेस केल्लो ते मिटिंगाचे मागीर ते केटरिंगाचे हातून ते मात एस्टिमेट ना ते आतां ते खंयच्या डिपार्टमेंटान एक्झिक्यूट केल्ले ते आमी खबर काडटात अजून ते मेळूं ना वेदर डायरेक्टली द BJP only has spent on that though it was shown to be an official event so हे आमकां आज मुखार कळटलें पूण
आमी सांगपाक सोदता की इतले हाजेर करप्शन इतली व्हड प्रमाणान करप्शन हें तुमी करतात आनी वयल्यान तुमी अड्डे दाडोवन सांगता की आमी विकसीत भारत आनी असो सगळे घोशणा दितात आमकां हाजेर इन्क्वायरी जाय सांगपा म्हळ्यार की हे इतले पयशे एक्चुअली मोडल्या काय कशें कितें जालें तें आमी इतल्याचेर थांबपाना आमी मुखार येतले we will see that public money is not allowed to be looted like this wholesale. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.